آواز کے ذریعے MA میں خوش آمدید۔ تو آئیے پچھلے اسباق سے سوالات لیتے ہیں۔ الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے، سوائے اللہ کے، نہیں اللہ، ABCD کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے یا سوائے اللہ کے؟ دیکھتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ سوائے۔ ترجمہ کیجئے، یوم دنوں، دن فیصلہ مالک، ABCD دن، گڈ گڈ، دن۔ صلیتا، صلیت کا معنی بتائیے۔ میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیے۔ صلیتا ABCD کون سا ہوگا؟ درود بھیجیے، ڈی میم، درود بھیج۔ صلیتا آپ نے درود بھیجا، بھی آپ نے درود بھیجا۔ تا جو ہے وہ انتا یعنی آپ، اس کی طرف اشارہ تھا یہ۔ تو چلیے آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے دعائیں اور گرامر میں فعل ماضی، نصرہ، فلکا، ذکرہ، عبدہ اور نکات تعلیم یا شوق۔ اس میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار۔ تو چلیے الحمدللہ سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو چلیے آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ ربنا اے ہمارے رب، ہم نے ٹیبل کیا تھا نا، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، تو یہ اسی سے ربنا اے ہمارے رب۔ آتینا دے ہمیں، آتینا کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ کون بتائے گا؟ تو آتی دے نا ہمیں، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ فی الدنیا دنیا میں، اکبر مذکر، کبرا مؤنث، اصغر مذکر، صغرا مؤنث، ادنا مذکر، دنیا مؤنث۔ فی دنیا دنیا میں، فی اور دنیا، فی میں دنیا، الدنیا دنیا، یہ الفاظ 115 بار آئے قرآن میں۔ حسنہ، حسنہ یعنی بھلائی، حسنہ مذکر، حسنہ دو گول تا لگا دو تو مؤنث۔ اسی طرح حسنہ مؤنث واحد، حسنات الف تا لگانے سے جمع مؤنث بن جاتا ہے۔ حسنہ حسنات۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ رب کی تشریح کیا ہے؟ رب کی تشریح ہے ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ دنیا کی حسنات میں، دنیا کی حسنات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال و دولت، نوکری، تجارت وغیرہ، صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے اور دوست وغیرہ۔ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت اور صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، امن و سکون۔ نوٹ، کوئی بھی چیز حسنہ نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے؟ آیا میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں یا بس صرف ایسے ہی گزارے جا رہا ہوں؟ کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ تو روزانہ کا پلان بنائیں، ہر کام دنیا آخرت کی مناسبت سے کریں۔
تو گہرے تصور احساس کے ساتھ اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنی جگہ اسے دہرائیے کم سے کم 3 بار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. آتینا کا ترجمہ بتائیں. اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں. ABCD. آتینا بی بی دے ہمیں. دے ہمیں. بی گڈ. دنیا کی حسنات میں شامل ہیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال. ABCD. چاروں آئیں گے. گڈ. چلے اس کا اگلا حصہ لیتے ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. وا اور فی میں. آخر مذکر، آخرہ بولتے لگ گیا تو مؤنث، جیسے آخری اور آخرت. اسی طرح حسنہ اور حسنات تے لگا کے مؤنث بن جاتا ہے. آخرت کے حسنہ بھلائی میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کو ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. ہمیں بھی ان چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جنت ملے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے، سارے گھر والوں کا وہاں پہ ہونا. ہم چاہیں گے نا یہی کہ ہم سب ہوں وہاں پہ جنت میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو اس کو بھی ہم گہرے تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی. وفی الآخرہ کا معنی بتائیے. آخرت میں اور اخیر میں اور آخرت میں اخیر میں. وفی الآخرہ. سی اور آخرت. اور آخرت میں. سی اور آخرت میں. گڈ. آخرت کی حسنات میں شامل ہیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. اللہ کی خوشنودی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. ABCD. چاروں. گڈ. چلیں اگلا حصہ اس دعا کا. واقینا عذاب النار. واقینا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، النار آگ کے. واقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ واقینا کون بتائے گا؟ 3. وا کی اور نا. وا اور کی بچا نا میں، ہمیں، اور بچا ہمیں. واقینا اور بچا ہمیں یعنی عذاب سے. عذاب عذاب، النار آگ یعنی دوزخ کی آگ. واقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. گناہگار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. صفائی کیا ہے؟ استغفار، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر، مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے. استغفار صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. نوٹ: اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جنت میں داخل فرما. واقینا عذاب النار. تو آپ لوگ اپنی جگہ اس کو تلاوت کیجیے. واقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. واقعہم کا معنی بتائیں. بچا انہیں اور بچا انہیں اور بچا ہمیں، بچا انہیں. واقعہم. ABCD.
اور بچا انہیں. بی اور بچا انہیں. بچا بی انہیں. میم. جی گڈ. باقی نام میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3، 1، 2 یا 4؟ باقی نام 3. تین با، کی اور نا. 3. گڈ. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جو آپ کو انتخاب کرنا ہے. بیماری پر صبر کرنے سے، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار. استغفار. مشکلات پہ چاروں. سب چاروں ہیں. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا. دعا کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں تم کو وصیحت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. دعا کون سی تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اس دعا کو لیتے ہیں. اللہم اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. آئینی، آئین مدد کر، نی میری، آئین نی مدد کر میری. اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، اللہ پر ذکری یاد کا تیری، اللہ ذکری کا پر یاد تیری. اس کے تین ٹکڑے ہوں گے. وا شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وا شکری کا 3. وا شکری اور کا. حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. حسن اچھی عبادت کا تیری عبادت. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ اسباق لیتے ہیں. میری اگلی نماز اس سے بہتر ہو. نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں. اور ذکر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے. شکر خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت ہوتا ہے، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتا. اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرفر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے. تو آپ لوگوں نے بھی یہ دعائیں جو چھوٹی چھوٹی ہم پڑھا رہے ہیں یاد کرنی ہے. وہ اتنی مشکل نہیں ہے اور بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، اور نماز کے بعد پڑھنی ہے. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. کیونکہ جو بھی کام ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے. تو گہرے تصور کے ساتھ اس دعا کو بھی ہم پڑھتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. آئینی کا ترجمہ کیجیے. حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری. ABCD. بی مدد. اے
نہیں میم بی مدد مدد فرما فرما میری، میری، آئینی، مدد فرما میری، مدد فرما میری. اللہم اعنی علی ذکری کا، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ نیند اچھی آئے. یہ بی سی ڈی. سی تاکہ گڈ. دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10 بار، 100 بار، 50 بار یا یاد نہیں؟ 100 بار. 100 بار. گڈ. تو چلیے آئیے اب ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد گرامر کا حصہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. تو آج ہم گرامر میں سیکھیں گے فعل ماضی. نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا. نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا. لیکن گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا صفت مسلم، مومن وغیرہ. اس کی نشانی شروع میں الف لام، آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر آتے ہیں. جمع بنانے کے لیے واو نون، یا نون اور الف تا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اور یعملون. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. تو یہ دیکھیں اسم اور حرف. اگر ہم یہ ضمائر متصل یعنی جو جڑ کے آتے ہیں، ان کو ٹکڑے بھی کہتے ہیں اور ضمائر متصل بھی کہتے ہیں. وہ جو میں ہوا ہوں پڑھا تھا وہ منفصل تھی، یہ جڑی ہوئی. یعنی کہ جیسے ابھی اسم ہے، ہم رب اسم ہے تو ہم اس کو لیں گے، اس کے ساتھ جوڑیں گے تو کیسے بنے گا؟ ربو ہو، ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا. ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا. اور اگر اسی طرح انہی ضمائر کو حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا لا، لی، من، ان، یہ حرف ہیں. تو حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو دیکھیں کیسے؟ لاہو، لاہم، لکا، لی، لکم، لنا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لانا. ایک دفعہ اسے دہرا دیں تاکہ پکے ہو جائیں. کون دہرائے گا؟ ربو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربوکم، ربونا. لاہا، لاہم، لہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لانا. لانا. گڈ. اور کون دہرائے گا؟ ربوہو، ربوہم، ربوکا، ربی، ربوکم، ربونا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. لانا. گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. فعل عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام. فاتحہ، فعلا، فتحہ، نصرہ اور ضربہ. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا. تو آج ہم اس کو دیکھیں گے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا، فعلو، فعلتا،
फालतू, फालतुम, फालना। तो इसका टेबल देखते हैं अभी। फाला इसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हमने किया। फाला फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना, फाला फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना। तो कौन दोहराएगा इसे? फाला उसने किया, फालतू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। बेटा ये फालू है, हम सब ने किया। ठीक है, अपनी करेक्शन कर लीजिए। यस और मैम। कौन दोहराएगा? फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। चलो, और कोई दोहराना चाहेगा? मैं कर लेती हूँ। चलिए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हमने किया। अच्छा, अगर इसकी जगह ज़हाबा आपको दे दिया जाए एक लफ्ज, तो कौन बनाना चाहेगा? कोशिश करें प्लीज। ज़हाबा, फाला की जगह ज़हाबा बनाइए प्लीज। ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हबता, ज़हबतु, ज़हबतुम, ज़हबना। गुड, वेरी गुड। और अगर खराजा लफ्ज हो खराजा, तो उससे कैसे बनेगा? कोई और बनाए प्लीज। मैम ना जी बेटा बनाओ। खरजा, जी खरजू, कोशिश करें। खरजता, खरजतू, खरजतुम, खरजना। गुड। और काफारा, काफारा से कोई और बना के दिया है? काफारा, कफरा, कफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना। काफरना। गुड। और एक और लफ्ज आपको देते हैं, सबरा, सबरा से बनाइए। सबरा, सबरू, सबरता, सबरतू, सबरतुम, सबरना। एक और लफ्ज है जालमा, जालमा, जालमा से बनाया। ज़लमा, ज़लमू, ज़लमता, ज़लमतू, ज़लमतुम, ज़लमना। काजाबा, कज़बा, कज़बू, कज़बता, कज़बतू, कज़बतुम, कज़बना। कज़बना। गुड। मेरे ख्याल में अब ये सबको याद हो गया। आपको कोई भी लफ्ज दे दिया जाए, आप सब इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, शाबाश, सबने बहुत अच्छा बनाया है। तो चलिए अभी हम इसका मुकालमा लेते हैं। हल फाला, क्या जवाब होगा इसका? हल फाला, नाम फाला। नाम फाला, फाला का जा फाला इसे होगा, यानी हुआ का हुआ ही होगा। हल फालू, नाम फालू। नाम फालू, इसका जवाब भी इसी तरह फालू। हल फालता, हल नाम फालतू, फालतू। नाम फालतू, नाम फालतू, अपनी तरफ नाम फालतू। नाम हल फालतुम, नाम नाम फालतू, फालना। नाम फालना, नाम फालना। फालना। चेंज कहाँ आती है? फालता में और फालतुम में। फाला उसका जवाब भी आगे फाला है, फालू, फालू, यानी होवा और हुम जो है वो जवाब में भी होवा और हुम आएंगे। जो फालता है वो तू की तरफ आएगा और फालतुम ना की तरफ, यानी तू जो है वो मैं की तरफ, तुम सब जो है हम सब की तरफ। ये सबको पक्के हो गए है ना? क्योंकि अभी आपका मिड क्विज है तो आपको ये अच्छी तरह आ जाने चाहिए। पिछले इसबाग से सवाल लेते हैं। मिन रब्बिकुम का तर्जमा कीजिए। मिन रब्बिकुम हमारे रब से,
उसके रब से, मेरे रब से, तुम्हारे रब से, ABCD। तुम्हारे तुम, मिन तुम्हारे रब्बी, रब तुम, से। तुम्हारे रब से। सिस्टर आप लोग ना इशारा समझ लिया, इशारा किया करें, जैसे ये चीजें होती है ना, कुम का था तो फौरन आप इशारा करते तो फौरन से आपको जवाब आ जाता है। फिर फीकुम रसूलुहु के मानी बताइए। उन सब में इसका रसूल है, हम में इसका रसूल है, तुम में इसका रसूल है, हम में इसके बहुत से रसूल हैं। फीकुम रसूलुहु, ABCD। मैम डी, हम में इसके बहुत से रसूल हैं। तुम में इसका रसूल है, रसूलुहु। फीकुम रसूलुहु, तुम में इसका रसूल है। लकुम दीनुकुम के क्या मानी होंगे? उसके लिए इसका दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए मेरा दीन है। ABCD। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा तुम्हारे दीन लिए है। तुम्हारा दीन। तुम्हारे लिए बी। तुम्हारा दीन है। गुड। ये आज का सबक में हम सीखेंगे नासारा, इसका मतलब मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। नासारा, खलका, अबदा, ज़करा। तो चलिए इनके टेबल देखते हैं आगे। नासारा, नासारा फेल माजी का टेबल, यानी उसने मदद की। नासारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसर तुम नसरना, नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसर तुम नसरना। तो चलिए आप लोग दोहराइए। अम्बरीन रियाज। नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। हम सब ने मदद। गुड। और कौन दोहराएगा? नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट। और ईशातुल रियाज, आप हैंड रेज किया हुआ आपने, दोहराइए। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नासरतु मैंने मदद की, नासरतुम आप सब ने मदद की, नासरना हम सब ने मदद की। गुड। और कौन दोहराएगा? मैं करती हूँ। नसारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अच्छा, अगर आप लोगों को नसारा की जगह कोई और लफ्ज दे दिया जाए, जैसे तारका, तो इसका कौन बनाएगा? कोशिश कीजिए प्लीज। तारका, तारकु, तरक्ता, तरक्तु, तरक्तुम, तरकना। गुड। और अगर इसके अलावा हशरा, 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 हशरू, हशरता, हशरतु, हशरतुम, हशरना। गुड। और खालादा, चलिए ईशातुल रियाज आप बनाइए खालादा से। खालादा, खालादा, हाँ। खालादा, खालादू, खालाता, खालातू, खालातुम, खालाना। खालाना। और शाकारा से। शकरा, शकरु, शकरता, शकरतु, शकरतुम, शकरना। गुड। बस सिर्फ आपने लफ्ज चेंज करना है, बाकी तो पैटर्न यही है ना। तो अब बनाए, बलागा से बनाए। बालगा, बलगता, बलगतु, बालागा, बालागू, बालगा, बालगु, बालागू। बलगता, बलगतु, बलगतुम, बलगना। गुड।
और एक और लफ्ज है कफरा, कफरा से बनाइए। कफरा, कफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना। कफरतुम कफरना, गुड। इसका मतलब है सबको ये टेबल पक्के हो गए हैं। ये आगे देखते हैं। ये अब है नसरा का, नसरा, नसरतु। ये इसका मुकालमा लेते हैं। हल नसरा, क्या जवाब होगा इसका? नाम नाम नसरा। नसरा, नाम नसरा, नसरा का जवाब नसरा से। और हल नसरू, नाम नसरा। नाम नसरू, नाम नसरू, कोई चेंज नहीं। ठीक है ना, ये तो यहाँ तक तो सबको पक्का है ना। अब है हल नसरता, नाम नसर, नाम नसरतू, नाम नसरतु, हल नसरतुम, नाम नाम नसरना। नसरना, नाम तुम नसरना, हल नसरा, नाम नसरा, हल नसरु, नाम नसरु, हल नसरता, नाम नसरतु, हल नसरतुम, नाम नसरना। तो याद रखिए, असली हालत जैसे करने वाला हो तो जैदुन आएगा दो पेश के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आए यानी बदली हुई हालत के साथ तो आएगा जैदन। तो चलिए आगे देखते हैं इसका इस्तेमाल। ये देखिए, हल नसरा जैदन, क्या जवाब होगा इसका? हल नसरा जैदन, नाम नाम नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसरतू जैदन, नसरतु जैदन, हल नसरतुम जैदन, नाम नसरना जैदन, नाम नसरना जैदन, हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरु जैदन, नाम नसरु जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसर तू जैदन, हल नसर तुम जैदन, नाम नसर ना जैदन, हल नसर तुम जैदन। तो क्या इसका होगा? नाम नसर तू जैदन, नाम नसरू जैदन, नाम नसरा जैदन, नाम नसर ना जैदन। जी, ABCD। डी, ज़ैदन, डी। नाम नसरना जैदन। डी, नाम नसरना जायदन, गुड। तुम जो है वो ना की तरफ रखेगा, ठीक है। हल नसरता, नाम नसरतु, नाम नसरतुम, नाम नसरता, नाम नसरना। नाम नसरतु। नसरतू, ए, गुड, नाम नसरतु, नसरता का जवाब नसरतु। ओके, चलें अभी जो है हम खालका का टेबल देखते हैं। खालका, इसने पैदा किया, खलकू, सबने पैदा किया, खलकता, आपने पैदा किया, खलकतू, मैंने पैदा किया, खलकतुम, आप सबने पैदा किया, खलकना, हम सबने पैदा किया। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। तो चलिए अभी आपकी बारी है, कौन करवाएगा? खलका, उसने पैदा किया, खलकू, उन सब ने पैदा किया, खलकता, आपने पैदा किया, खलकतू, मैंने पैदा किया, खलकतुम, आप सब ने पैदा किया, खलकना, हम सब ने पैदा किया। हम सबने पैदा किया, गुड। और कौन दोहराएगा? खलका, उसने पैदा किया, खलकू, उन सब ने पैदा किया, खलकता, आपने पैदा किया, खलकतू, मैंने पैदा किया, खलक तुम, आप सब ने पैदा किया, खलकना, हमने पैदा किया। शाबाश। और कोई करवाना चाहेगा? खालका, उसने पैदा किया, खालकू, उन सब ने पैदा किया, खलकता, आपने पैदा किया, खलकतू, मैंने पैदा किया, खलकतुम, आप सब ने पैदा किया, खलकना, हम सब ने पैदा किया। हम सबने पैदा किया। और कौन करवाएगा? खलका, उसने पैदा किया, खलकू, उन सब ने पैदा किया, खलकता, आपने पैदा किया, खलकतू, मैंने पैदा किया, खलकतुम, आप सब ने पैदा किया, खलकना, हम सब ने पैदा किया। गुड। तो चलिए
صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو اب ہم اس کا جواب کیسے لیں گے؟ حل خلقا. کیا جواب ہوگا اس کا؟ ما خلقا. ما خلقا. حل خلقو. ما خلقو. ما خلقو. حل خلقتا. ما خلقتو. ما خلقتو. حل خلقتم. ما خلقنا. ما خلقنا. یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس لیے ہم اس میں ما کا استعمال کریں گے، یعنی نہیں پیدا کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. حل خلقا ما خلقا. حل خلقو ما خلقو. حل خلقتا ما خلقتو. حل خلقتم ما خلقنا. اسی طرح شایون اصل حالت اور آبجیکٹ کے طور پر آئے گا، بدلی ہوئی حالت شایان. تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں آگے. تو حل خلق شایان. حل خلق شایان. ما خلقا شيئا. ما خلق شایان. حل خلق شایان. ما خلقو شيئا. حل خلقت شایان. ما خلقتو شيئا. ما خلقت شایان. حل خلقتم شایان. ما خلقنا شيئا. ما خلقنا شایان. حل خلق شایان. ما خلق شایان. حل خلق شایان. ما خلق شایان. حل خلقت شایان. ما خلقت شایان. حل خلقتم شایان. ما خلقنا شایان. خلق السماواتی کا معنی بتائیے. تو نے پیدا کیا آسمانوں کو، تم سب نے پیدا کیا آسمانوں کو، میں نے پیدا کیا آسمانوں کو، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. اے بی سی ڈی. ڈی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. گڈ. حل خلقتا. کیا جواب ہوگا؟ ما خلقتو، ما خلقو، ما خلقا، ما خلقنا. ما اے بی سی خلقتو. ڈی. اے ما خلقتو. گڈ. خلقتا کا جواب خلقتو. چلیے اب ذکرہ کا ٹیبل لیتے ہیں. ذکرہ اس نے کیا، ذکرو ان سب نے کیا، ذکرتا آپ نے کیا، ذکرتو میں نے کیا، ذکرتم آپ سب نے کیا، ذکرنا ہم سب نے کیا. ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. تو چلیے کروائیے. امبرین ریاض آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. گڈ. اور کون کروائے گا؟ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش. کوئی اور بھی کروا دے. ذکرہ اس نے کیا، ذکرو ان سب نے کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ہم سب نے. شاباش. چلیے ہم نہ آپ کروائیے ابھی. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. گڈ. کوئی اور کروانا چاہے گا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. ذکر اللہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے یاد کیا اللہ کو، ان سب نے یاد کیا اللہ کو، وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. اے بی سی ڈی. ذکر اللہ. سب نے یاد کیا اللہ کو. بی بی ان سب نے یاد کیا اللہ کو. ذکر تم کا معنی بتائیں. اس نے یاد کیا، تم سب نے یاد کیا، تم سب یاد کرتے ہو، ہم سب نے یاد کیا. اے بی سی ڈی. ذکر تم سب نے یاد کیا. تم سب نے یاد کیا. ترجمہ کیجئے. کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرہ، حل ذکرنا، حل ذکرو، حل ذکرتا.
ABCD. हल ज़करा, हल ज़करता, आप, अंता वाला ता जो है ना, क्या आपने याद किया? हल ज़करता। तो चलिए ये आबदा का टेबल लेते हैं अभी। आबदा, उसने इबादत की। आबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तू, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। तो चलिए इस टेबल को भी करवा दीजिए। आबदा, आबदा, उसने इबादत उसने की। इबादत की। अबदू, उस सब ने इबादत की। अदब, आबद, अदबता, आपने इबादत की। अबत्ता, अदबतु, अबद, मैंने इबादत की। अदब तुम, आप सब ने इबादत की। अदबना, हम सब ने इबादत की। बेटा ये अबत्ता अबत्तू है, आप जरा तलफ़्फ़ुज़ सही कर लीजिए अपना। कोई और करवाए प्लीज। अबदा, आबद, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबदतू, मैंने इबादत की। अबदतुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। गुड। और कौन करवाएगा? आबदा, उसने इबादत की। आबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। गुड। और कोई करवाए? अबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। क्या बात। कोई और करवाना चाहेगा? चलिए आगे चलते हैं। वअबदना, तर्जुमा बताइए। और हम सब ने इबादत की, और हम इबादत करते हैं। हम सब ने इबादत की, हम इबादत करते हैं। और हम ABCD। ए, ए, और हम सब ने इबादत की। अबदना, अबदतुम का वाहिद बताएं। अबदू, अबदना, अबत्ता, अबत्तू। ABCD। अबत्ता, अबत्ता, गुड। अबत्ता। हल अबत्तल्लाह, नाम अबत्तल्लाह, नाम अबत्तुल्लाह, नाम अबदनल्लाह, नाम अबत्तुमुल्लाह। ABCD। नाम अबत्तुल्लाह। नाम अबत्तुल्लाह बी, गुड। ये देखें, ता, ती, तू और ते साकन, ये अलामतें फेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुजरे हुए जमाने का तर्जमा किया जाता है। हर एक की वजाहत कुछ यूं है। ता यानी तू, तूने, वाहिद मुजक्कर के लिए। ती, तू या तूने, वाहिद मुअन्नस के लिए। तू, मैं, मैंने, वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए। ता साकिन, वो, उस मुअन्नस ने या वाहिद मुअन्नस। ता साकिन को अगले लफ्ज से मिलाते हुए जेर भी लगा देते हैं। तो आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। तीसरा होमवर्क कार्ड से पढ़िए, यानी इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज मानी की शीट को हमेशा साथ रखिए और कम से कम दिन में 4 या 5 मरतबा उसको दोहराइए, खास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। इससे आपकी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इस कोर्स के साथ दी गई पॉकेट बुक को हमेशा साथ रखिए और कम से कम दिन में 3-4 बार इसको दोहराना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान आपको आसानी से भुला देगा। तो अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से या जहां भी आपने रखी हुई है पढ़ने के लिए नहीं हटाऊंगा, यहाँ तक कि इस कोर्स के सारे मानी याद ना हो जाएं। हमारे पास कुरान के ख़त्म होने तक इस तरह की
پاکٹ بک ہیں تو یہ عادت آپ کو ساری قرآن سیکھنے میں مدد دے گی. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم جو ہے کچھ ٹیبل ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں دوبارہ تاکہ پکے ہو جائیں. ابھی ہم خالقہ کا ٹیبل دوبارہ دیکھتے ہیں. خالقہ اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خالقو خلقا خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا, خلقا خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا. تو آپ بھی دہرائیے, کون دہرانا چاہے گا؟ جی امبرین. خالقہ اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ہم سب نے پیدا کیا. اور کون دہرائے گا؟ خالقہ اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خالقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. سب نے پیدا کیا. اور کون دہرائے گا؟ عشت الریاض. جی. خالقہ اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خالقتا آپ نے پیدا کیا, خالقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ہم سب نے پیدا کیا. اب ذکرہ کا ٹیبل دیکھتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو آپ بھی کروا دیجئے. ذاکرہ اس نے ذکر کیا, ذاکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اور اگر اس کی جگہ صبرہ ہو تو پھر کیسے بنائیں گے ہم؟ صبرہ صبرو صبرتا صبرتو صبرتم صبرنا. ویری گڈ. اور اگر ہم ظالمہ سے بنائیں تو ظالمہ ظالمو, ظلمتا ظلمتو, ظلمتم ظلمنا. ظلمنا. گڈ. اور خارجہ سے اگر بنائیں؟ خرجا خرجو خرجتا خرجتو خرجتم خرجنا. خرجنا. گڈ. اور کفرہ سے؟ فخرا فخرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا. کفرنا. اور صبرہ؟ صبرا صبرو صبرتا صبرتو صبرتم صبرنا. صبرنا. اور کذبہ؟ کذبا کذبو کذبتا کذبتو کذبتم کذبنا. کذبنا. ظالمہ؟ ظالمہ ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتو ظلمتم ظلمنا. ظلمنا. اور اسی طرح اگر حشرہ سے بنائیں؟ حشرہ کی جگہ حشر. حشرو حشرتم حشرنا. اور شکرہ؟ شکرا شکرو شکرتا شکرتو شکرتم شکرنا. کرنا. اور تارکہ؟ ترکا ترکو ترکتا ترکتو ترکتم ترکنا. رکھنا. گڈ. اور بلغہ؟ اگر بلغہ ہو ذکرہ کی جگہ؟ بالغا بالغو بلغتا بلغتو بلغتم بلغنا. گڈ. بلغنا. عبدہ عبدہ اس نے عبادت کی, عبدو ان سب نے عبادت کی, عبدتا آپ نے عبادت کی, عبدتو میں نے عبادت کی, عبدتم آپ سب نے عبادت کی, عبدنا ہم سب نے عبادت کی.
عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا. اس کو کروا لیجئے. بہت ساری سسٹر کا تلفظ صحیح نہیں تھا، پلیز کروائیے. عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ہم سب نے عبادت کی. اور کون بنائے گا؟ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. گڈ. ابھی کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے اختتام پر آپ نے 116 الفاظ سیکھے. آپ نے 116 نہیں بلکہ آپ نے 28,000 سے زائد الفاظ سیکھے. تو 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما کا ورد کرتے رہا کیجیے. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اس کو آپ نے روزانہ ضرور دیکھنا ہے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. تو چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.